بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں گواہ حاضر کیا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں۔ اور جس دن وہ اللہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے، مگر اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب بالکل سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو باطل کر دیں، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو مذاق بنا لیا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پر گرانی ڈال دی، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو تب وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی۔ اور آپ کا رب خوب بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلدی لائے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت طے کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان یوشع بن نون سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں مدت ہائے دراز گزاروں اور چلتا رہوں۔ واہ مئی یاؤ شی تھامن یان چین تھین تی تا چوہن زاؤ یی مئی یاؤ شی تھامن یان چین چی زی شن تا چوانگ زاؤ وا مئی یاؤ
爬西人民无抓当抓住手在哪里建筑这样说，你们说成为我的伙计的，你们把他们召唤来吧，他们就召唤那些东西，但他们不答应我，正是他们同归于尽，罪分们将看见话一笔多，其中无去逃避，在这股冷静里，我却因为众人阐述了各种脾气人事争辩最多，当讲到来临众人的时候，他们不信道，也不向他们的主求饶，那只是因为他们要等待真主将个人的强盗神选与他们或眼见刑罚来临他们，我只派遣使专门剖析性传警告而不信道的人们注意，妄言想争辩与借此反扑真理，他们怕我的迹象和对他们的警告当作小品，要人以主的迹象教诲他们，等他们脾气他，并且忘记他们以前所犯的罪恶，要水皮他们还不依呢，我却已经铺木加在他们的心上，以免他们了解经义，并且在他们的耳里绕中听。如果你找他们已讲到那么，他们将永不容忍讲到你的主确实既说的去是祭司的，假若他为他们所犯的罪恶而惩治他们，那么他必为他们而死前刑罚的来临，但他们有个定期，他们对那个定期罪不能活到一个平安说，那些时间的居民多心不一的时候，我会美他们，我为他们的会美而一定一个期限。当时穆萨对他的同仆说，我将不听不知道我到的恋海上交出或只有就是路行若跟念。Allah made them Iblis and his offsprings not to witness nor took their help in the creations of the heavens and the earth, and not even their own creations, nor was I, Allah, to take the misleaders as helpers. And remember the day he will say, call those so-called partners of mine whom you pretended. Then they will cry to them, but they will not answer them, and we shall put
a barrier between them and the criminals. Polytheists, sinners, shall see the fire and apprehend that they have to fall therein, and they will find no way of escape from there. And indeed, we have put forth every kind of example in this Quran for mankind, but man is ever more quarrelsome than anything. And nothing prevents men from believing now when the guidance the Quran has come to them, and from asking forgiveness of their Lord, except that the ways of the ancient be repeated with them, that is, their destructions decreed by Allah, or the punishment be brought to them face to face. And we send not the messengers except as givers of glad tidings and warners, but those who disbelieve dispute with false arguments in order to refuse the truth thereby, and they treat my ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc., and that with which they are warned as a jest and mockery. And who does more wrong than he who is reminded of the ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. of his Lord, but turns away from them, forgetting what deeds his hands have sent forth. Truly we have set veils over their hearts, lest they should understand this Quran, and in their ears deafness. And if you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, call them to guidance, even then they will never be guided. And your Lord is most forgiving, owner of mercy. Were he to call them to account for what they have earned, then surely he would have hastened their punishment, but they have their appointed time, beyond which they will find no escape. And these towns, populations, Ad, Thamud, we destroyed them when they did wrong, and we appointed a fixed time for their destruction. And remember when Moses said to his boy servant, I will not give up traveling until I reach the junction of the two seas, or until I spend years and years in traveling. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. फिर जब वो दोनों इन दोनों दरियाओं की आपस में मिलने की जगह पर पहुंचे तो वो अपनी मछली भूल गए। इसने दरिया में सुरंगनुमा अपना रास्ता बना लिया। फिर जब वो दोनों आगे गुजर गए तो इस मूसा ने अपने जवान से कहा कि हमें हमारा नाश्ता दे, बिलाशुबा यकीनन अपने इस सफर से हम थकावट से दो चार हुए हैं। वो बोला, भला आपने देखा जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो बेशक मैं मछली भूल गया और मुझे वो नहीं भुलाई मगर शैतान ही ने कि मैं इसे याद रखूं,
और इसने अजीब तरह दरिया में अपना रास्ता बनाया। इसने कहा, यही तो है जो हम तलाश कर रहे थे। फिर वो अपने कदमों के निशानात की इत्तबा करते हुए लौटे। चुनाचे इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया, जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत दी थी और हमने इसे अपने पास से एक खास इल्म सिखाया था। मूसा ने इससे कहा, क्या इस शर्त पर मैं तेरी इत्तबा करूं कि तू मुझे इसमें से सिखाए जो तुझे भलाई सिखाई गई है? वो बोला, बेशक तू मेरे साथ हरगिज सब्र न कर सकेगा, और जो चीज तेरे अहाता इल्म ही में नहीं, तू इस पर सब्र कैसे करेगा? इस मूसा ने कहा, यकीनन इंशाअल्लाह तू मुझे सब्र पाएगा और मैं किसी भी हुक्म में तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। इस खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अगर तूने मेरी इत्तबा करनी है तो किसी शय की बाबत मुझसे सवाल ना करना, हत्ता कि मैं खुद ही इसका जिक्र तुझसे शुरू करूं। तांग था लिया ताओ ता लियांग खाए शांग चाओ जी चू ता शी हो वंग जी ला था लिया था जी ना वै जी पियन रो हाय योरन अर्ची तंग था लिया जो कुआ छी ता शी हो था तुई ता ता तुंग फू शुआ ना जाओफन लाए छी वो मन छुएशी भी चुअन ला था शुआ नी काओ सु वो आपा तंग वो मन ताओ ता ना जुआ फन शी शा शिu शीता शी हो वो चियो चिंग शी जन yang ता ना वो छुए yi वंग ची ला ना वै yi जी यिन वा मो वा साए वंग जी ला काओ सु नी ना वै yi ई रो हाए अर्ची ना जन शी कुए शी था शुआ चुआ चंग शी वा मन स्वा शन चिउ दा था लिया चिउ ई ला शी दा जु ची चुन शन होई छी था लिया फा शियन वादा ई का फूरन वा ई फा सुंग वा चुआली फा चू ता अन हुई शांग सी ता वा ई पा सुंग वा चुआली फा चू ता चिएशी चुन शाओ था मु सा तुई ता शुआ वा याओ चुई सुई नी शीवंग नी फा नी सुआ शुई तो ता जंग ताओ चुन शाओ वा हाओ मा था शुआ नी पूनंग नाइशिन ती खा वा जाए ई छी नी मैयो छुआ ती रन शीता शीचिंग नी जन्मा नंग रन शो ना मु सा शुआ रुक्वा चंचू ई नी चांग फाशिन वाशी जन रन तापू हुई वही खांग नी ता रन खा मिंगलिंग था शुआ रुक्वा नी चुए सुई वा ना मो yi shi bu yao wan wa shen ma tao li tang wa zi ji zhang gai ni ting. But when they reached the junctions of the two seas, they forgot their fish, and it took its way through the sea as in the tunnel. So when they had passed further on beyond that fixed place, Moses said to his boy servant, "Bring us our morning meal. Truly we have suffered much fatigue in this our journey." He said, "Do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish
None but Satan made me forget to remember it. I took its course into the sea in the strange way." Moses said, "That is what we have been seeking." So they went back, retracing their footsteps. Then they found one of our slaves on whom we had bestowed mercy from us and whom we had taught knowledge from us. Moses said to him, "Al-Khidr, may I follow you so that you teach me something of that knowledge, guidance, and true path which you have been taught by Allah?" He, Al-Khidr, said, "Indeed, you will not be able to have patience with me. And how can you have patience about a thing which you know not?" Moses said, "If Allah wills, you will find me patient, and I will not disobey you in aught." He, Al-Khidr, said, "Then if you follow me, ask me not about anything till I myself mention of it to you." فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت إليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع إليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا. اس موسیٰ نے کہا کیا تو نے اس میں شگاف کیا کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تو نے بڑا ہولناک اور انوکھا کام کیا ہے. اس پر اس خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تو یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے والوں کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا. اس موسیٰ نے کہا میری بھول چونک پر تو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس خضر نے اسے قتل کر دیا. اس موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک پاک بے گناہ نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا ہے؟ یقیناً تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے. اس خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ اس موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز اپنے ساتھ نہ رکھنا. یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے. اس کے رہنے والوں سے انہوں نے طعام یعنی کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گری ہی چاہتی تھی تو اس خضر نے وہ سیدھی کر دی.
इस मूसा ने कहा, अगर तू चाहता तो इस पर जरूर उजरत ले लेता। इस खिजर ने कहा, ये अब मेरे और तेरे दरमियान जुदाई है। यकीनन मैं तुझे इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तू सब्र न कर सका। रही कश्ती तो वो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम करते थे, लिहाजा मैंने इरादा किया कि इसमें ऐब डाल दूं, जबकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती जबरदस्ती ले लेता था। और रहा वो लड़का तो इसके माँ बाप मोमन थे, चुनाचे हम डरे कि वो सरकशी और कुफर की वजह से इन्हें मुशक्कत में न डाल दे। था लिया चिहू थोंगशिंग ताउला छंग छन ता शियो था पा छन जाउला इंका दोंग मूसा शुआ नी फा छुआन जाउला इंका दोंग याओ शियांग शी छुआन लीता रन यन सीमा नी छुई ई जोला ई जियन भाई मियो ताशी थाशुआ वा मैयाओ तुई नी शुआ कुआ मा नी पुनंग नाय शिन खा वा जाई ई छी मूसा शुआ कंग साय वा वंगला नी ता जुफु छिंग नी पुयाओ ज़पई वा पुयाओ ई वा सुआ तन नान ता शी ज़पई वा थालिया याओ थोंगशिंग हो लाए जी चेनला ई का अर्थों था जिउ पा ना का अर्थों शाला मूसा शुआ नी जन्मा वंशा वो कूता रन्ना नी छुई ई ज्वाला ई चियन शोंग उआ ता शीला था शुआ नान ताओ वा मैयाओ तुई नी शुआ कुआ मा नी पुनंग नाइशिन ती खा वा जाए ई छी मूसा शुआ ई हो रुकुआ वा जाए वन नी शनमा ताउली नी चिउ खा ई पुशी वा जाए चुए सुई नी तुई जी वा जुंग सुन रन जी ई चिनला थालिया याओ थोंगशिंग लाए ताउला ई का छंग शी चिउ शियांग छंग ली चू मिन चिउ शी थामन भू खान खोन ताए हुआ लाए थालिया जाए छंग ली फाशिन ई तू चियांग खोए याओ ताओ थाला ता चिउ पा ना तू चियांग शिउली हाउला मूसा शुआ रुकुआ नी yi ni pi wei zhua jian gong zua sua qi gong qian ta shua wa ha ni song si zua pai la ni sua bu neng ren xiao di na xie xi wa jiang gao su ni qi zhong da道理即以那解劝抓系在海里工作大吉卡强人的我要学劝要注意神是因为他们的前面有一个国王要请将一切成绩给予那个儿童，让他的父母都实现到主啊，我们怕他已陪你还不行，请教育他的父母。So they both proceeded till when they
embarked the ship, he, Al-Khidr, skirted it. Moses said, "Have you skirted it in order to drown its people? Indeed, you have committed thing, a evil, bad, dreadful thing." He, Al-Khidr, said, "Did I not tell you that you would not be able to have patience with me?" Moses said, "Call me not to account for what I forgot, and be not hard upon me for my affair with you." Then they both proceeded till they met a boy, and he, Al-Khidr, killed him. Moses said, "Have you killed an innocent person who had killed none? Truly, you have committed a thing, a great, prohibited, evil, dreadful thing." Al-Khidr said, "Did I not tell you that you can have no patience with me?" Moses said, "If I ask you anything after this, keep me not in your company. You have received an excuse from me." Then they both proceeded till when they came to the people of a town, they asked them for food, but they refused to entertain them. Then they found therein a wall about to collapse, and he, Al-Khidr, set it up straight. Moses said, "If you had wished, surely you could have taken wages for it." Al-Khidr said, "This is the parting between me and you. I will tell you the interpretations of those things over which you were unable to hold patience. As for the ship, it belonged to a needy people working in the sea, so I wish to make a defective damage in it, as there was a king behind them who seized every ship by force. And as for the boy, his parents were believers, and we feared lest he should oppress them by rebellion and disbelief. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو. اور رہی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک انتہائی نیک صالحہ شخص تھا. چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں. اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا.
और ये लोग आपसे जुल्करनैन के मुतल्लिक पूछते हैं, आप कह दीजिए अनकरीब मैं इसका कुछ जिक्र तुम्हारे सामने तलावत करूंगा। बेशक हमने इसे जमीन में इख्तिदार दिया और इसे हर चीज से असबाब मुहैया किए। चुनाचा वो सामान लेकर चला, हत्ता कि जब वो ग़ुरूब आफताब की जगह पहुंचा, इसने इसे पाया कि वो स्याह कीचड़ दलदल वाले चश्मे में गरूब हो रहा है, और इसने इसके पास एक कौम पाई। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे इख्तियार है, खा तो इन्हें सजा दे, खा इनसे अच्छा बर्ताव करे। इसने कहा, रहा वो जिसने जुल्म किया तो इसे हम अनकरीब सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, चुनाचे वो इसे सख्त तरीन अजाब देगा। और रहा वो जो ईमान लाया और नेक अमल किए तो इसके लिए अल्लाह के यहाँ बदले में खूब तर भलाई है, और हम लाजमन अपने काम में से इसके लिए नहायत आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो और सामान लेकर चला, हत्ता कि जब वो तलुए शम्स की जगह पहुंचा, इसने इसे पाया कि वो ऐसी कौम पर तलू हो रहा है जिसके लिए हमने सूरज के आगे कोई पर्दा नहीं रखा। स्वा ई वो मन याओ था लिया था चू लिंग शांग स था लिया इनका कंग चुन चे कंग शाओ चिंग ता अर्जी चे ही ना तू चियांग ज़्वा ची छंग चुंग लियांग का कुअर ता चियांग शा याओ था लिया ता साए फाओ था लिया ता फूचिन यंशी शान लियांग ता नी ता चू याओ था लिया छंग नियन हो छी चू था लिया ता साए फाओ चुआ शी शू yi你的主的恩惠，我没有随着我的旨意做这件事，这是你所不能忍受的事情的道理。他们选文作列改而难言的故事，你说我将对你们叙述有关他的一个报告。我去一些他在他地上都是我相信他处理问题的途径，他就遵循一条途径，直到他到达里日落，接触他最多太阳是落在海里眼中，他在那海里眼旁发现一种人，我说做雷改而难言啊，你或称之他们或善待他们，他说至于不义做，我将惩罚他，任何他的主在将怕他就去加以严厉惩处。至于信道而且行善者，将享受最优厚的报酬，我将命令他做这样的事情，随后他要遵循一条路，一直走到日出，接触他发现太阳将晒住一种人，我没有给他们放给晒的工具。So we intended that their Lord should change him for them for one better in righteousness,
And as for the wall, it belonged to two orphan boys in the town, and there was under it a treasure belonging to them, and their father was a righteous man, and your Lord intended that they should attain their age of full strength and take out their treasure as a mercy from your Lord, and I did them not of my own accord. That is the interpretations of those things over which you could not hold patience. And they ask you about Dhul Qarnayn. Say, I shall recite to you something of a story. Indeed, we established him in the earth, and we gave him the means of everything. So he followed away until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black, muddy or hot water. And he found near it a people. We, Allah, said by inspirations, O Dhul Qarnayn, either you punish them or treat them with kindness. He said, as for him, a disbeliever in the oneness of Allah, who does wrong, we shall punish him, and then he will be brought back to his Lord, who will punish him with a terrible torment. But as for him who believes in Allah's oneness and works righteousness, he shall have the best reward, paradise, and we, Dhul Qarnayn, shall speak to him mild words as instructions. Then he followed another way until when he came to the rising place of the sun, he found it rising on a people for whom we, Allah, had provided no shelter against the sun. Kazalik waqad ahadna bima ladayhi khubra summa atba'a sababa hatta iza balagha bay نصدین وجدا من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر اینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ الیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعلہ دقاء وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. واقعہ یقیناً ایسا ہی ہے، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا. پھر وہ دیگر سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں. وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ پیداوار طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا.
तुम मुझे लोहे के तख्ते ला दो। हत्ता कि जब इसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को बराबर कर दिया तो कहा अब इसमें धोंको। हत्ता कि जब इसने इसे आग जैसा बना दिया तो कहा मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ कि इस पर डाल दूं। फिर वो याजूज माजूज इस्तात न रखते थे कि इस पर चढ़ जाएं और न इस्तात रखते थे कि इसमें नकब लगाएं। जुल्करनैन ने कहा ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इसे हमवार कर देगा और मेरे रब का वादा हक है। और इस रोज हम इनके कुछ को छोड़ देंगे, वो दूसरों में घुस जाएंगे और सूर में फूंका जाएगा। फिर हम इन सब को जमा करेंगे और इस दिन हम जहन्नम को काफरों के रूबरू ले आएंगे। शी चिu shang shua ti na yang wa yi chua jie ta yong yao ta yi ji sui ho ta yo zun shen yi tiao lu yi ji tao ta tao ta la liang shen ji jian da xiao ta fa shen jian mian yao一种人几乎不同他的话，他们说若列盖尔乃因啊呀主抓哈马主抓的确在地方捣乱，我们向你进攻无情。你在我们和他们之间建筑因素比例好吗？他说我的主是我能够享受的优惠优美，你们以人力付出我就在你们和他们之间建筑因素比例，你们拿铁盔来给我吧。到了他对们两人之间的时候，他说你们拉分上吧。到了他是铁盔红如花样的时候，他说你们拿用铜来给我，我就怕他清楚在比例上他们就不能平等于不能操控。他说这是送我的主正是大恩惠，当我的主的因是降临的时候，他将是这比例化为平的我的主的因是真实的那里，我将是他们继续混乱好叫影响，我就怕他们完全集合起来，在那里我要把话语陈列在不信道主的面前。So it was, and we knew all about him, Dhul-Qarnayn. Then he followed another way, until when he reached between the two mountains, he found before near them those two mountains a people who scarcely understood a word. They said, O Dhul-Qarnayn, indeed Gog and Magog people are doing great mischief in the land. Shall we then pay you a tribute in order that you might erect a barrier between us and them? He said that wealth
authority and power in which my Lord had established me is better than your tribute. So help me with strength of men. I will erect between you and them a barrier. Give me pieces, blocks of iron. Then when he had filled up the gap between the two mountains cliffs, he said, blow. Then when he had made them red as fire, he said, bring me molten copper to pour over them. So they, Yajuj and Majuj, Gog and Magog people, could not scale it or dig through it. Dulkarnain said, this is a mercy from my Lord, but when the promise of my Lord comes, he shall level it down to the ground, and the promise of my Lord is ever true. And on that day, that is day, Yajuj and Majuj, Gog and Magog people will come out. We shall leave them to surge like waves on one another, and the trumpet will be blown, and we shall collect them, the creatures, all together. And on that day we shall present hell to the disbelievers, plain to view. Allazina kanat ayunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afa hasib allazina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya. Inna atadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina amala. Allazina zalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzuwa. Innal lazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، کیا پھر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں اکارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بطور مہمانی فردوس کے باغات ہیں، اس حال میں کہ وہ ان میں ہمیشہ مقیم ہوں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر روشنائی ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ہم اس کے جیسا ایک اور سمندر بطور مدد کے لے آئیں۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ صرف ایک اللہ ہے۔ پھر جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ نیک عمل کرے،
नेक अमल और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक न ठहराए। थामन ता यान जाए ई जी चुंग पू नंग खान ताओ वो ता चियाओ हुई थामन पू नंग थिंग सोंग नान ताओ पू शिन ताओ चुआ रन वई खा ई शुआ वो और ई वो ता चुंग फू वई फाउ हु चुआ मा वो चुई yi bai hua yi wei bu xin dao zhuo da zhao dai sua ni shua wa kao su ni men zai hang wei fang mian zui qi kui daren hao ma 他们就是在近期生活中徒劳无功，而认为自己是说法巧妙的人，这等人不信他们的主的吉祥意，不信将与他相会，所以他们在近期生活中的成功变为无效的复活，礼物不为他们树立权衡，他们的跑错是或疑，因为他们不信道，并且把我的吉祥话是这当作烧饼信道，而且形成这道义来源为招待所凭养主其中不人前主，你说假如以海水为目的用来记载我的主的隐私，那么海水必定用进而我的主的隐私，因为从今即使我们以同量的海水不充足，你说我只是一个同你们一样的，反正我放的其实是你们所应当崇拜的，只是一个主宰故谁希望与他的主相会，就叫谁里形成共教谁，不要以任何物与他的主受同样的崇拜。To those whose eyes ain't been under a covering from my reminder this Quran, and who could not bear to hear it, do then those who disbelieve think that they can take my slaves, that is the angels, Allah's messengers, Jesus, son of Mary, Lord's, God's protectors, besides me. Indeed, we have prepared hell as an entertainment for the disbelievers in the oneness of Allah, Islamic monotheism. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shall we tell you the greatest losers in respect of their deeds? Those whose efforts have been wasted in this life while they thought they were acquiring good by their deeds. They are those who deny the ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. of their Lord, and the meetings with Him in the hereafter. So their works are in vain, and on the day of resurrection we shall assign we shall assign no weight for them. That shall be their recompense, hell, because they disbelieved and took my ayat,
proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc., and my messengers by way of jest and mockery. Indeed, those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous deeds shall have the gardens of paradise for their entertainment, wherein they shall dwell forever. No desire will they have for removal therefrom. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to mankind, if the sea were ink for writing the words of my Lord, surely the sea would be exhausted before the words of my Lord would be finished, even if we brought another sea like it for its aid. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I am only a man like you. It has been revealed to me that your God is one Allah, that is Allah. So whoever hopes for the meeting with his Lord, let him work righteousness and associate none as a partner in the worship of his Lord. Sadaqallahul Azim.